tinuod na yung gingon. No? So our topic for this episode, no? Our program, by the way, this is called BISDAC Network Security Engineer, no? So magbinisaya gyud ni ini kay BISDAC man, no? So na mga portion or na mga episode nga nag-English ta way Bisaya, didto ra pod to kani karon Bisaya ta, no? Atong topic is network traffic load balancing, no? So others will call this as NLB or ADC, no? Application Delivery Control, no? Or controller kung device, no? Or simply application delivery, no? Before we define NLB, let's have an example first, no? What is this? So if say example, I have a scenario like this, no? You have an application running inside your machine and then you want all incoming connection requests will happily get all the services you provide without delays or breakdowns or even without errors, no? All the time, not only during peak hours, no? So we have to remember that a server has its own limitation, no? Like number of concurrent connections that demands a process. Example, like query, no? Kanang query, mo query lang kani kag database, muagi gani siya processor, no? Kay kanayahang mga commands niya, mga instruction nga gi-execute nimo pag query, di mo na pwede kung may processor, memory ra, no? So di na mahimo mo nang inig ana nimo na gani siya process gani dagan. So kana pong imuhang connection nga client server fashion, no? Client mo connect sa server, dili mo na pwede kung dili na siya moagi kanang TCP connection, no? Nagi na siya connection nya kanang imong network controller card. Na siya process nga gitawag pod sa kanang pagdawat sa imong kanang gitawag na to traffic handling mechanism, no? Kanang traffic handling mechanism sa imong network card dili na pwede nga di mo hagig processor na siya process, no? So each pag-execute mo kumana ginay gitangag na process. So that's why I said every server has its own limitation. Kay kana pa lang daang imong memory pag storya na sa imong processor, di mo na pwede kung may motherboard, no? So that's why you need a high-powered circuitry. Kasi tawag ng circuitry motherboard, no? That's why kanang uban nga mga server high-end king motherboards ana dili na basta-basta, no? So again, maskin pag i-host na sa cloud, kanang imong mga cloud instances, kanang ipadaga nimong mga instance, dili man na nimo ma-define by software kung walay hardware, no? So again, moagi gyapon hardware. So again, tama nagi limitation na siya, no? Maskin pag i-cloud na, no? So then, you must architect your network to accommodate all incoming traffic to be rightfully forwarded to the designated target servers, no? So munang challenge din ha, no? So again, we need to provide agile response to the requesting parties kay masuko man to mingo sa man hinay man kayo tuga-tuga man sila pa online, di ba? No, mayaw-yawan ta. So we need a traffic manager. So unsa nang traffic manager? Muna atong device, no? Either VM, virtual ba na siya, or software as a service, or cloud instance man na ang ikipragan, basta kinaa to siya mo to gitawag ni mag traffic manager. Technical term ana gitawag nila network load balancer or application delivery controller, no? So unsa na siyang application delivery controller? Service na siya nga mao ni siya gi-consider as the foundation system for keeping different applications, no, including web services, including web applications, no, and environments secure, available, and providing you a competitive differentiator for your own business, no? Siyempre, kung nagnegosyo ko, example, e-commerce website. So, expected, pag e-commerce website, di na pwede 5 ra ka tawo mo access. Pwede din na. Pwede din na, kung kanilang isa ka barangay mo access sa akong e-commerce ng website, naninda pa ta, no? So, kumingkog the whole city ang mo access. So, na yung mga ibutang ta, 20,000 taong mo access magdungan. Kaging ako ang e-commerce website, no? Kung wala ko gipamutang ng mga sistema, no? Kinahanglan butangan gyud ako sistema.
traffic manager or load balancer, no? So what is this NLB, no? Now we all know that this one is considered to be the foundational system, no? Para always available, secure ang imuhang e-commerce website, no? Unsa ni siya? Unsa yung technical definition ni ini? So network load balancer is a device that automatically distributes all incoming application network traffic across multiple target servers, either on-prem or off-site, hosted in a different location. So siya mo'y naga-distribute, no, kana nga device, kana nga entity, no? Yan na gina-distribute. Kung nakoy duha ka server, in between ana, before mo reach ang access from external party, adto na mo igo sa akong proxy server, no? Kanang proxy server mo na ako ang load balancer itself, no? It's another name for load balancer, o ba gigamit nila proxy server. So naa na siya sa tunga. So across multiple servers, kung tulo, 5 na ako'y mga pila ka servers, dito na siya mo, siya'y una, no? Siya'y una nga maka-receive atong request from third party nga nasa gawas nga mo access, no? ADC, no, application delivery controller, performs load balancing at the same time, no? That's why I said these two, NLB or ADC, pwede ra nimo siya gamiton, usara siya ka kuan ba, usara ka thought imong gipasabot kay ano, load balancer lang maghapon na siya, no? Load balancer pinapogi lang ng ADC nga istorya, no? Pinapogi lang. So ADC performs load balancing of any traffic, no, protocols between servers and accelerates application over the WAN link, no, gamit internet. So ingon ako ganina nga kung ako ma-access ko e-commerce website, daghan kay mi 20,000 mi kabuok, na nagdungan mag-access. Do you think ang akong isa ka server di mo kaging oy, no, mo kaging ginasa kay 20,000 mi kabuok, no, pati naghana nya query pa dito database ana, no? So tendency mo kaging gid siya, no? So that's why I need another server nga pwedeng i-load balance dito, no? Na diri ang uban diri sa pika server, or baskig na ako'y tulo ka servers, no? Kana, I'm referring to on-prem servers. What if gi-host sa cloud? Pwede gapon yung mga cloud nga load balancer, no? So load balancer sits between the clients, katong ako, gawas, and the server, no? Nga iyahang gi frontahan, no? Siya may nag-front anang mga servers, no? Ako nga client, I don't know how many servers, no, nga akong gi-access. Pero behind the scene, naditulo ka server, no? So mo ni naka-nindot basta na load balancer nga naman dili direct ang attack. Kung i-attack ko niya ako ang server, dili dayon siya maigo. Ang load balancer unang mayabo, no? So ingon ana ang kanindot sa load balancer, it can enhance the user experience, no? Syempre performance-wise, okay kayo ang performance. Ini-click na ko, pak! Automatic, no? Inig-sud na ko, matan mo, input ko. Na yung mga details dito. Pila akong kwarta, o sa akong credit card. Inig mo input ko dito mga ingana. Na ako'y forms nga pilapan. Inig-hit ako, enter, automatic, di mo kaging. Kung na siya yung mga kanang drop-down nga mga menu, dili mo kaging. Mamili ako, kani, pak. Muni nakagwapo, basta gwapo ang kuan kanang magpasiatab. Oy, diday. Muni nakagwapo basta na load balancer, no? So ingon ana kanindot. So the load balancer acts as a reverse proxy at the same time, no? To handle client requests, no? For access to the web servers, no? Example na ako yung mga web services, no? Web services na akong gihatag ninyo. So, na ako'y proxy server mo to kung load balancer. So, ako na mo decide kani sa server 1, kani sa server 2, kani sa server. Depends on the algorithm, no? Ako ang later on, we will talk about the algorithms, no? So, a properly configured load balancer will always give a tasty experience, of course, no? Mailahan yun nimo ang usa ka server
nga wa giagig load balancer kay mo kaging-kaging, no, or mailhan pud nimo nga poorly configured ang load balancer kay wala na mamao ang iyang serbisyo, no, kaging gyapon, no, user experience negative, no. Sometimes we are confused with NLB, with the old school theories, no. Well, concerning network balancers, no, network load balancers, they are focused on balancing of transmission control protocol, no, TCP or the UDP, user datagram protocol. And there's another thing, they are morely operating in the transport layer, no. Nara sila sa transport layer or kanang gitawag na to connection level load balancing, the layer 4. Sumo na si old school nga pagka-define atong imuhang NLB. May mga NLB kato dayon, no. But again, we are in the world of next gen, no. So ADC ang kasagarang gipang term. So this ADC, application delivery controller, provides layer 4, layer 3, and layer 7, no, load balancing. So in layer 3 and 4, traffic is distributed, no, on the basis of subnets and IP addresses, no. TCP sessions as well, no. TCP informations, concurrent connections, no, and protocols, also port numbers, no. Naapod na port numbers, no. You can define the port numbers, no. Then the layer 7 functionality are the content load balancing, no. Kung unsay mga service nga nagtangag og protocol gigamit, no. So distributing traffic based on URL or domain, no. HTTP header or query, no. Kanang mo type kag URL ba, no. Kana query man na sa imong web server, no. So ADC or NLB, they use connections between devices via different algorithms, no, like round robin. So kung ako'y tulo ka server, no, mo connect ka diri isa ron pa, another requesting connection na pod ari sa number 2, and another requesting connection na pod ari sa number 3. The next na pod diri na pod siya naka-queue sa number 1. So round robin, no. And there's another one is the so-called response time. So this response time na kay server list dito, kung kinsa tong mas paspas og kutong gamay ra response time mo na paspas, hindi wow, no, mo ni maguna then sunod kini. So it matters on the response time. Again, different servers has a unique traffic handling capability. So magdepende sa iyang response time na dito sa iyang mga specs po, no. So napigi itawag ng isa kanang least packets approach, no. Least packet meaning the less active connections session, no. Katong pinakagamay ra sa tulo ka server, gamay ra ni iyahang kanang concurrent connection nga active, kani ang maguna. Then kani based on the kanang analysis po sa server ba sa load balancer, no, nga ang load balancer more na po siya iyang intelligence ba. Actually load balancers nowadays are very intelligent load balancers, no, makabalo sila kinsay daghag connection, kinsay pas-pasok na response, no. So dito na mabutang sa imong list, no. So those three, those are the generic, no, algorithms. Daghan kayo ng uban ay mga weighted, no, weighted round robin, no, that one, no. So daghan ka ng ubang algorithm gigamit. Ato lang gisgutan tulo para sa yung resabton. ADCs are able to determine the health of the server. Example na ako'y tulo. Karon mo na akong primary. Kay weighted ang ako kanang daghag kanang kuan ba daghag TCP request, no. So by percentage at the same time. So diri ko ni allocate og dakong percentage of connection. Na off manikalit, no. Automatic na makasense ang imong ADC. Imong ADC makasense na palong sa diri ibali na automatically, na sa server 2, no. So man nakanindot, so always available gyud imong service, no. Di gyud na makahatag og pangit nga experience sa users. So application load balancers, no, or ADC, most of the focus is on SSL performance, no. Because we all know SSL is a resource intensive application. For traffic analysis,
kinahanglan buakon gina nimo imong traffic dinha, tan-awon gina niya kung gi-encrypt na siya SSL, buon gina niya, no? So for a better performance of the hardware, i-offload gyud ang SSL, no? So natin gitawag na to SSL offloading to free up some server resources. So anhi pa lang sa load balancer, kung naka SSL encrypted ang inyong communication, every connection is encrypted, no? SSL, i-offload na dito sa load balancer itself, no? Dili na makaabot sa server, kay kung abot na sa server, ang resources sa server magamit magmaayo, memory, processor, no? So makadungag siya sa paghang ba, no? So para maiwasan na, ang load balancer ni bahala nang mo offload, di ba? Tamis kayo, no? Bread king load balancer. So yung nana nang gamit sa load balancer. So kamo pag load balancer lagi mo, no? Next gen na mga ADC katong gilitok no kanina, next gen, no? Next generation ADC or load balancer comes with a built-in feature unsa man WAF, no? Anti-DDoS, no? That makes your service on the go all the time. Nga naman, kasagaran magong makapa fail sa ato ang services good, kana magong mga cyber attacks, no? So there are so many forms of cyber attacks, no, that can create an anomaly of the network traffic. Karon kung purely load balancer lang imo, cloud instance load balancer, weak ayo kay baratuhon, no? Pildi kay tadiha, nga naman di na ka-analyze og sakto. At the same time, i-DDoS na, tabangan nag-DDoS, ma-off gina siya, no? Mapalong. Some of the load balancers nowadays, they utilize the so-called optimization controls, no? They have the optimization controls. Ang ginaiwasan sa kanang optimization control manggod or feature, no? Ang ilang gina-combat, dili ginaiwasan. Ang gina-combat ana is kana bitong gitawag nato slow load times sa imong page. So kung mo login ka, no, or mo access ka, hinay gini kang response, slow load times. Kanang mga load timing na hinay kayo, pakyas kay na sa user experience, no? So atong e-commerce website ana mapildi, no? So lisod kay na. So slow load times have been known to negatively impact a variety of business metrics, no? Patay kita diha, no? So kinahanglan ng performance optimization, no? Some of the next gen load balancers, they use front end optimization, no? In real time pag ginapagagamit, naka-trigger na sa ilang system without the user's knowledge, no? Built-in na daan, they use the so-called front-end optimization, no? In real time. That is for the web mobile applications, no? So wow kayo. Papas again, ADCs also perform other functions other than that, no? Like application acceleration. So aside sa security, napod siya gitawag na itong application acceleration, no? So napod gitawag na itong caching, no? Caching web content can be cached on the load balancer itself, no? Removing the need to re-request frequently accessed content, no, from the web server. So di na ka magsigbalik-balik og diretso adto. Diha na lang kataman sa load balancer katong mga frequently accessed content nimo. So caching ang tawag, di maka-save ka sa imong access time, no? Di na makamuadto dito sa back-end servers, no? So dapat gitawag compression, no? I-compress niya na para gamay na lang ang bandwidth nga makaon. Traffic shaping ug sunto kung daghan na kaayo ni access, no? Kung kani sigig balik-balik, at the same time na hibaw-an nga anomaly ni, kung automatic na siya gamay depende sa policy, ha. Content switching kani pang email or kani pang image lang nga request, o ari ko sa akong image storage mo agi kung cloud, no? S3 bucket, no? So multiplexing, so yang tapukon tanan nga mga TCP access, no? TCP sessions tapukon into a single access, no? Di wow kayo multiplexing, no? Application security kani gyud pinaka-importante ay, no? Security WAF, meaning HTTP or HTTPS request analyzer. So kanang mga HTTP request ba or HTTPS request, gina-analyze na niya kung nakay WAF. Importante kay na siya ganuman para walay data theft ba. Kailan mo data theft na importante kay na, no? We have some vendors, no, like Fortinet, they can provide the 40 ADC.
F5, no, big IP. Citrix, no, Netscaler, and Radware, no, Altion. So nami kliyente Singapore gamit na mo ani Radware, no. Kay they are e-commerce nya public mo gud mo access, no. So public ang mo access ba, so kinahanglan naka SSL. Kaso unsa man nga para di mo kaging ang mga servers, i-offload dito unya protektahan kay si Radware. Dili lang kay kanang load balancing ang iya ha, security gid may concern ni Radware, no, security. So nindot sa to siya, no. And these vendors na akong gi-mention, mga gwapo kini sila mga produkto, no, makahatag yun sa imong katamis, no, katamis gid syempre, no. So again, they can also be a network virtual appliance, no, kung sa cloud, example sa cloud inyo gi-host, so, pwede sad mo na amoy adto mo sa marketplace, no. Pwede mo dito i-support na dito sa inyong cloud kung kinsa inyong cloud, AWS, no. Nasa pang cloud nga Radware, pang cloud na mga F5, no. Ay mga cloud ka, of course, no. Isod na po sila sa cloud kay cloud ba uso ron, no. Pero cloud ganina nya wala ganina na load balancer nya or na load balancer wa mamao pagka-configure kay yama-yamaan ra wa kita mahimo ana, no. To gina usbon para mo tamis, no. Dili lang kay tamis kundi security yun, no. Kay kung nakagibutang dito credit card char, no, input imong pangalan credit card, ma-data theft na siya nganuman wa may security ng imong nasa cloud. Kay basta kay nasa cloud tan-aw nimo okay na ni kay na security group ni ana din na di ay, no. So Amazon also offers elastic load balancers, no. Asa si Amazon kung AWS, pero kung lahi nga mga third party cloud nga labi na ka ng mga lahi po ka ng kuan ba, lahi sila nga mga vendor or katong tawagon na to mga ubos ba, no, mga ubos nga vendor. Dapat to sila ilaha pero I don't know sa ilang status, no, pero aritas ng mga bagtik mga dito, no. So Amazon offers the elastic load balancers, no. Tulo ka elastic load balancers na ilang klase natin gitawag nga application LB, no. Napoy NLB lang, network load balancer, katong classic load balancer. Kana classic load balancer mo na siya mo load balance sa imong mga EC2 instance lang ba nga, katong basic load balancing lang across instances, no. Kana lang. Pero kung mingon ka katong i-load balance nimo ang TCP connections, mga layer 4 ba, ari ka sa network load balancer. Pero kung imong concern is HTTP or HTTPS, adto ka sa gitawag na to halang unsa man application load balancers, no. Kung cloud katong mga cloud ni siya AWS pa, kung nilito kog Azure ha, AWS pa lang ni. Then kung gusto pud kag kanang third party, ato ka sa marketplace na may network virtual appliance, pwede mo ibutang dito, no, for all cloud hosted services. So di ka gusto ato iyahang mga native constructs, palit kag third party, no. And best practice to implement using next-gen ADC. Of course, next-gen, gano'n akong ibutang, kay gwapo man, gano'n man, gwapog security, no? Because not only it provides web performance, but also security. Layered security architecture, ang ilang tawag, next-gen ADC will provide any cyber attack shield, no, that responds quickly to any traffic anomaly detected. So kanang gibutang ni mga load balancer, once na i-traffic nga anomalous traffic, ma-detect na niya, automatic na siya gitawag nga attack mitigation engine, no. So kanang attack mitigation engine, naagani mo agi nga SQL injection or cross-site scripting para i-deface ang imong website or any malicious attack nga musud diha mangawat og mga data exfiltration, no. Kana, no, kahaon ganina imong data din ha, masakpa na niya ano man iya mang istadihan ang behavior, no, na si traffic behavioral analysis. Ang behavioral analysis mo trigger na siya mismo sa ADC, dili sa firewall. Lahi na po na si firewall. Mo ginihin ko nga kanang mga next gen karon ay built-in security features, no. Doon na apo kay firewall na gibutang ha.
di po ta magpasabot ng wifi walay naa jud no naa. So kana ma-detect na niya, di wow kayo iwasan ang data theft no. Data theft ra ba makalilisang labi na gibutang nimo imong naong dinha na patay tayo ni. Next gen ADC has a full-fledged WAF. What? Timan niya? Full-fledged WAF that will smash SQL injection, no? Kana mga namo gyud mga SQL injection ba ang effect niya ma-deface ang imong website. What to slain niya? Blind na kay ka ba? Lahi na dito nga website, mag-input pa ka dito sa imuhang name, imuhang kacharcharan, no? Wala na, pildi na ka. Or any other malicious browser-side scripts, no? Kana mga browser-side scripts like cross-site scripting, no? Ilan mo na? So, kana siya bantayanan kay na. So, for AWS, natay gitawag nga Elastic Load Balancer, no? Kana magong application load balancer, kanang gitawag na itong NLB, uso kay na sa salalis, usahay, labi na sa pag-deploy ba, unsa nga, deployment consideration daw, no? So, that is, actually, no, NLB is that, kanang imuhang NLB, nag-focus lang siya sa layer 4, no? Kanang mga TCP sessions, mga na ba, UDP, kana lang iyang gi-focus, whereas sa application load balancer, all layer 7 routings, no, are added as an option to be used. No, unsa man to mga layer 7 na routings, no? Si AWS na siya gitawag nga path-based routing, no? Layer 7 na host-based routing, no? Kana HTTP header-based routing. No, napaisa HTTP method-based routing. Idi wow, all layer 7, no, na routing. Di mas mo paspas ang imuhang pag-access sa imong mga web application or web services. Wow, kayo. Napay isa, no, na naghatag po ka ng gitawag nila considered to be a contributor of what they expect as a content delivery nga kuan po mechanism, no, pag once nasa cloud gi-host ha, si Amazon Route 53, no, also offers a better web performance to multiple servers, no, across different regions. How? So example na ako sa isa ka lugar, geographic location, lahi ko nga region, yan ako'y mga tao pod nga nasa region nga lahi. So mag-deploy ko mga servers sa kana nga kada region. So si Amazon Route 53, kung naay traffic geotagging man, kung naay traffic nga nag-originate sa region B, so adto na ko i-redirect kang server nga nasa region B. So the closer the region ang imuhang origin sa imong access is the lesser the latency. Idi wow, no? Karon kung napalong ang isa ka server, no? Napalong. So there is what we call kanang inactive, no, ang isa ka server. Naay gitawag na to auto pointing, no? Mo auto point siya adto siya sa lahi nga region. Idi wow, always on the go gihapon, no? Okay gihapon. So at least wa na putol ang serbisyo. And there is what they call in Amazon Route 53 the weighted routing. So weighted gani, meaning to say it will let you associate multiple resources or servers using one domain name. So www.dirk.com, diri ko moagi tulo na dito ka server ang ako ang gipang pasahan, no? Na primary na secondary, so weighted man, imo ko weighted. So you choose what percentage of your traffic goes each of the servers, no? So wow kayo, no? So content delivery gapon. So in the case of server failures, Route 53 has auto pointing, di ba ningko kaganina nga ato kay route dito. So Route 53 also periodically checks all available sites, no? So if primary site is inactive or down, it will auto point to the secondary site, no? Di wow. So I hope you learned something from this video. Thanks for watching. See you in the next video.